Let we try to solve together ya. Kita coba discuss barangkali kalau Bapak salah kalian bisa membetulkan. This is paper 1 2 in summer 2019 ya. Silabusnya physics itu 9702. Ya, ini Bapak download tadi ya. Oke, ini questionnya. Ini halaman depan dan ini formula ya. Sometimes kita bisa menggunakan formula ini ya. Nah, kita mulai one by one. Start three numbers ya. Start first page three numbers. Question 1. Kalian boleh di sana sambil mengerjakan, Bapak mengerjakan di sini nanti kita matching ya. 2000 microvolt. Ini 2000 microvolt ya. Microvolt itu times 10 to the power 6. Jadi kalau kita uh, ini sama aja times 10 to the power negative 6 volt. Berarti kan same thing with 2.0 times 10 to the power negative 3 volt. Ini tuh millivolt ini. Langsung jawabannya udah kelihatan ya. Ini millivolt. Ini kan milli ya. MV, millivolt. Jadi same thing with 2.0 millivolt. Gitu. Jadi jawaban menurut Bapak adalah itu, B. Oke, question 2. Question 2 itu tentang apa ini? What is number of SI base unit required to express electric field strength and power? Apa ya? Gini. Electric field strength itu Bapak mulai dari ini iya electric field strength. Itu adalah force per Q. Force per charge. Force itu I breakdown into MA. Q. Q I breakdown also into IT. Remember charge is IT. Nah, I and T itu udah in base unit nih. Ampere and second. Mass juga udah di base unit. Jadi kalau kita lihat base unitnya gini, in base unit ya. Ini tandanya gini. This is kilogram, ya. Meter second minus 2 per ampere second. Kita lihat ini jumlah base unitnya itu kan kilogram meter second ampere ya. Jadi ini ada 4 ya. Kalau sertandain ini itu kan ada kilogram meter ampere second gitu ya. Second ini second ya. Oke. Jadi ada 4. Oke. Yang power itu adalah joule per second. Joule or pakai FV juga bisa ya. Force itu MA. Mass times A times V. Kalau kita lihat unitnya kilogram ya, and then meter second minus 2 and then meter second minus 1 ya. Ini kan ada 3 ya, kilogram meter second. Maka ini adalah 3 ya. Kalau Bapak tandain kilogram meter second. So 3.
4, 3. Jawabannya adalah D. Ya. Satu lagi, setelah itu kalian nanti boleh mencatat ya. You may to copy this. The Planck constant H has SI unit, ya SI unit joule second. Nah ini kalian belum belajar tentang ini, tapi ini sebenarnya lebih ke arah bahwa kita dikasih tahu unitnya in joule second, ya. Lambangnya H, ya. Nanti kita belajar itu di quantum physics grade 12. Ya. Which equation could be used calculate Planck constant? Wow, joule second. Gini, Planck constant. Planck constant. Hopefully not lagging ya. Semoga tidak lagging. Constant. Itu lambangnya H ya. In joule per second. In joule second. In joule second. So joule is for energy, second for time ya. We can maybe di distance di energi. Kita ngambil dari mana ya? Apa one by one kita? Oh gini, joule second kita breakdown aja. Maybe in something with joule second. Ini kan joule is kilogram, meter, second minus 2 ya. Joule kan unit of energy ya. Let's say like kinetic energy ya. A half mv square. M in is kilogram, V in meter per second square. So meter square second minus 2. And then second, yeah. So this is something with kilogram, meter square second minus 1. Kita cek one by one deh, yang start from A ya. D distance, E energi, V velocity. Apakah yang E itu, ya ini distance itu kan meter, ya energi is tadi kilogram, meter square second minus 2, and then per velocity, ya meter second minus 1. So ini something with kilogram, meter coret-coret, ini cancel jadi meter square, second naik ke atas, second minus 1. Oh sama dong, oh berarti ini jawabannya E. Tapi coba let's try other ya, kita coba lihat yang lainnya. B, H, V per D, V meter second minus 1 per meter ya kan, V velocity, D distance ya. So ini jadi second minus 1. Ini not correct ya kan. And then C, apakah H itu adalah 1 per E? 1 itu something with E itu kan tadi ini guys. Bapak ngopi dari sini ya. Dari sini. Ini something with 1 per pi itu constant. Ini something with 1 over E.
1/E berarti nanti gini, ampere second per kilogram ya, meter second minus 2. Kayaknya bukan sama dengan ini ya. Kan kita ngelihatnya ini ya. Ini harus sama dengan ini guys. Ini bukan ini ya. Kalau boleh kalau kita urai jadi amp kilogram minus 1 ya, meter minus 1, and then ampere second 3 ya. Nah ini kan bukan ya, C itu bukan. Kemudian one more, sini deh D ya, nih di sini FR per M. Apakah F itu kan tadi kilogram meter second minus 2 ya, sama dengan M times A ya, mass times acceleration, R square divided M kilogram. Kilogram cancel, jadi tinggal mass 3 power 3 ya, second power negatif 2 ya. Ini juga bukan. Jadi benar jawabannya adalah E ya. Yang sama adalah yang ini, yang kilogram, yang E. Jawabannya E. Oke, seperti itu. To number 4, 5, and so on and so on. 4, 5. 4 dulu deh. 4 dulu. Two cables are attached to a bracket and exert force as shown. Okay. Yes. What are the magnitude of horizontal and vertical component of the resultant of two forces? Oke. Kita kalau draw ini ya, on the Y and on the X, on the X on the Y, ini X berarti kan ke sini ya. Kita punya force. This is same thing with 15.0 cos 20, and also they have on Y here 15.0 sin 20 degree. Okay, this is for one vector, vector 1, let's say. Then second one we have on the X here, on the Y. Yeah. So on the X, ini ya, this is something with 6.0 sin ya, 40. Karena ini angle-nya di sini ya, adjacent-nya ya, adjacent-nya adalah sin. And then here this is something with 6.0 cos 40 degree. So on the X, yeah, total force on the X, it equals to 6.0 sin 40 and 15.0 sin 20. Coba Bapak hitung pakai kalkulator. 6 apa tadi, sin 40 plus
15 sin Bapak salah deh. Sorry. 15 cos ya, ini cos. Ini cos. Cos 20. 15 cos 20. Dan 17.95. 17.95 ya. Ya, kita round off ini ada about 18 ya, 0.0 Newton. Ya. Then total force on the Y is berarti ini adalah something with 15.0 sin 20 ya, negatif ya, 6.0 cos 40. Nah, ini coba kita hitung. 15 sin 20 min 6 cos 40. 0.53. 0.53. Yeah. This is about 0.534 Newton. Okay, so we have answer 18.0 and 0.53. Yeah. 18. Now this one, C. A student wishes determine the density rho, yeah, lead. She measure the mass and diameter of small sphere of lead. What is best estimate of percentage uncertainty in her calculated of rho? Wow. Gini, kita cari rho. Ini number 5 ya. Volume. Mass per volume itu kan tadi ya 4/3 V. Nah ini diameter per 2 square ya. Atau mungkin bisa kita sederhanakan jadi ini cancel. Jadi 3M per P d square. Maksud Bapak adalah gini guys. Gini ya. Delta rho per rho ya itu equals to delta M per M plus, nah ini 2 times delta D per D. Ya. Ini uncertainty itu seperti ini ya. Kenapa ini ada 2 ya? Ini karena dia powernya 2. Coba kita cari. This is 0.005 per M, 0.0 agak banyak ini, agak panjang ya, 506 ya, plus 2, nah ini delta D 0.02 per 2.20 ya. Nah, delta P per P ya. Jadi kalau kita hitung delta rho per 28 0,028 ya. Sorry ya, ini Bapak agak ini
Ini udah dalam uncertainty nih. Jadi ini jawabannya. Jadi kita nggak perlu tadi nyari ini. Ya. Cukup sampai dengan formula ini. Ya. Cukup sampai dengan formula ini. Kalau Bapak hapus nih ya, gini. Nah ini nggak perlu cari volume, cari density. Nah, cukup pakai formula itu. Oh, sorry. Nah, sampai di situ. Dan ini sama dengan 2.8% ya. This is same thing with 2.8%. Gitu. Let we check question 6 dan seterusnya. 6 and 7 ya, 6 and 7. Two quantities P and Q are directly proportional to each other. Ya. Experimental results are taken and plotted in the graph of Q against P. Ya. Which graph show there were random error ya, in the measure of P and Q. Directly proportional ya. Ini kalau directly proportional berarti uh, dia linear ya, linear ya. Kalau linear berarti ini salah ya. Ini juga salah guys. Kita ngambil tidak best fit ya. Ini bukan best fit. Karena ada ini yang tidak terwakili. Mungkin lebih tepat adalah C ya. C ya. Ini linear ya. Kemudian memperhatikan random error ya. Ya. Ini kan ada random error nih. Random error itu kayak standar deviasi. Random error ya. Distance from line to the plotted point ya. Terus kenapa nggak ini? Ini kan directly proporsional, itu ini kayak ada intercept ya. Ini berarti bukan directly proporsional. Ini same thing kayak y equals to mx plus c ya. Nah, kalau directly proporsional kan only y equals to m times x gitu. That's it. C ya. Then 7, a man weighs 75.2 kilogram use set weighting scales to measure his mass 3 times. He obtained the following readings. Ya, reading 1, reading 2, reading 3. Yes, ini. Which statement best describe the precision and accuracy of weighting scale? Itu not precious to and accurate. The answer is D, guys. The answer is D. The precious to and not accurate to, pendekatannya 0,1 dan tidak akurat di 0,1. Nah, seperti itu. Ini from Max Kim ya. Tapi emang ini adalah itunya kan 0.1 ya. Apa namanya? Bedanya ya 0.1. 0.1. So precisnya adalah to positive negative ya plus minus 0.1 kg and not accurate to 0.1 kg. Yeah, that's it. Oke,
Kita lanjut lagi, cek lagi ya, number 8 and 9. Apa ini? The graph show how a physical quantity varies with time. Okay. Which event could be represented by the graph? The acceleration of fireworks rising the maximum height and falling the ground. Oh, ini kan quantity. Bapak bisa naik sebentar. Oh, iya, oke. Ini. Tadi saya mau tanya, yang nomor 6 itu maksudnya best fit line-nya? Yes, best fit line. Ya, best fit line ketika dia directly proporsional. Ya. Kalau directly proportional itu harus lewat 0 ya? Yes, nggak mungkin ada constant. Ya, kalau itu bukan direksi proporsional. Itu equation. Oke, Pak. Oke. Nah, ini dia. Nah, kira-kira ini apa? Sebentar, kita cek. Ini kuantitinya turun, kemudian negatif, dan kemudian ke zero. Acceleration of size maximum 8. Kira-kira apa? Akselerasinya turun 0, kemudian turun, naik lagi. Wait. Skydive. The speed of javelin asleep. Ini nih kayaknya nih ya. Living velocity-nya turun, akselerasinya turun sampai zero, constant opening parachute, dia akan sedikit naik and falling to the ground, nanti zero aja. B ya. Nine, kita lihat 9 biar dapat 9 gitu ya, sampai 10 hari ini ya. What describe the mass of an object? Mass, weight of object measured by balance, resistance of object change in motion, momentum object before collision, force object experience due to gravity. Oh, ini kayaknya nih, karena kan mass kalau kita kaitkan dengan E itu force per E ya. So force per G ya. The force the object experience due to gravity. A. One more question coba ya. One more question. Question 10. A car has mass M. A person may needs to push the car with force F in order to give the car acceleration A. The person needs to push the car with force 2F in order to give the car acceleration 3A. Which expression gives the constant resistive force opposing the motion of the car? Oh, coba gini ya. Kalau yang pertama adalah F minus resisting force equals to MA gitu kan. And the second one, 2F minus resisting force equals to 3A. Oh sorry, kok MA ini. Mass, ini 3, oh iya, 3A. Mass 3A. Gitu. Kita cari resisting force-nya. Ini kalau kita kali with 2 ya. Yang ini kali 2. Ini kali 1. Gitu. Nanti kan 2 force negatif 2R equals to 2MA. Bisa begitu. Terus ini still same equals to 3MA. So from this
kita eliminate ya, 2f 2f, jadi dikurang ke atas ya, jadi R equals to MA. Yes, 3 minus 2 1 ya, 1 sorry, minus 1 plus 2 1 also. Yes, this one yeah. So the answer is MA. That's it. Okay, for today actually enough 10 numbers ya. Next meeting mudah-mudahan lebih dari